سلام، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات لي ديليز دامل. اليوم إن شاء الله نقاسم معاكم وصفة تاع لي بريوش، نديروهم بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة. دي بريوش نقدروا نديروا لهم الشوكولا من الداخل، يجوا بنان وخفاف. بقاو معايا، بسم الله. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne les délices d'Amel. Aujourd'hui, on va faire des délicieuses brioches qu'on peut fourrer avec du chocolat, facile à réaliser avec des ingrédients très simples. Donc passons à la préparation, bismillah. Tout au début, dans mon récipient, j'ai mis un œuf entier et un blanc d'œuf. Je réserve le jaune pour après. Puis j'ai ajouté un verre de 220 ml d'eau tiède. بداية في إناء الخلط حطيت بيضة كاملة، واحد بياض البيض، وضفت كاس تاع الماء الدافي بمقدار 220 مل. Par la suite, un verre de 120 ml de lait tiède. بعدها كاس تاع الحليب الدافي بمقدار 120 ml. Et j'ai ajouté 80 g de sucre de canne. وضفت 80 g تاع سكر الكان، تقدروا تعوضوه بأي سكر آخر. Et 11 g de levure instantanée, levure à pain. و11 g تاع خميرة الخبز، الخميرة الفورية. J'ai ajouté 90 ml d'huile de canola وضفت 90 ml تاع زيت الكانولا. Puis une petite cuillère de sel et je mélange le tout. وملعقة صغيرة تاع الملح ونخلط كلش. Pour ces brioches, j'ai choisi la farine non blanchie. Ça m'a pris environ 650 g de farine non blanchie, mais la quantité exacte dépendra de la qualité de votre farine choisie. لهاد لي brioches خيرت الطحين الغير مبيض. أنا خدت لي حوالي 650 غرام تاع الطحين الغير مبيض، ولكن المقدار المضبوط تاع الطحين يقعد على حسب نوعية الطحين اللي خيرتوه، ولكن الطحين ضيفوه تدريجيا. Donc très important d'ajouter la farine petit à petit, non d'un coup. Voilà, après avoir ramassé ma pâte, elle reste un peu collante, donc je l'étale avec un peu d'huile. Je la mets dans le pétrin pour la pétrir pendant 5 minutes. Ça se fait très bien à la main mais ça prend plus de temps. بعد ما جمعت العجينة مازالها تلصق شوية، طليتها بشوية زيت ودرتها في العجان، نعجنها مدة 5 دقائق. تقدروا تعجنوها بيديكم وشنو تاخد شوية الوقت. Voilà la texture obtenue et voulue. Je la couvre avec un film alimentaire et je la laisse doubler de volume pendant 1 heure. وهذا هو القوام تاع العجينة. نغطيها ببلاستيك غذائي ونخليها تضاعف الحجم مدة ساعة. Voilà, après 1 heure, ma pâte a bien doublé de volume. Je la travaille un peu, je dégage l'air. Donc j'étale mon plan de travail avec un peu d'huile. بعد ما ضعفت الحجم العجينة نخدمها شوية ونخرج لها الهواء. بعدها نحط شوية زيت على سطح العمل، نفرش العجينة ونطليها بالزبدة اللي كنت خرجتها من الثلاجة. الزبدة تكون شوية دايبة ونطبقها بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا في الفيديو. Je dépose ma pâte sur mon plan de travail. Je l'étale avec du beurre ramolli, puis je la plie de cette façon. Et c'est ça qui donne le feuilleté à nos brioches. Je forme ma pâte en boule et je la laisse reposer une deuxième fois pendant 15 minutes. كي نشكل العجينة تاعي كويرات نخليها تزيد ترتاح مدة 15 دقيقة. Après les 15 minutes, je badigeonne mes boules avec un peu de beurre et du jaune d'œuf et je décore avec des graines de nigel et graines de lin. بعد 15 دقيقة نطلي الكويرات بشوية زبدة وشوية صفار البيض، والتزيين يقعد اختياري. أنا ضفت شوية حبة البركة وبودر الكتان. J'enfile au four à 180 degrés pendant 35 minutes وندخلهم في الفرن على 180 درجة مدة 35 دقيقة. Voilà nos délicieuses brioches. On peut les fourrer avec du chocolat ou bien tout simplement les laisser comme ça. Je peux vous garantir que c'est un délice. J'espère que vous allez essayer cette recette et je vous dis à très bientôt. À la prochaine. وهادو هما لي بريوش تاعنا. نقدروا نديروا لهم الشوكولا من الداخل كيما نقدروا نخلوهم كيما راهم، جاو خفاف وبنان. ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه. ما تنسونيش في اللايك والتعليقات الزينه. ما بقى لي غير نقولكم الى الملتقى مع وصفه جديده ان شاء الله.